سلام دبسي أخاب سلام ميديا حكي وكا سلام ميديا فور تروس كلهم ساعتين تخاذلتين أبزل لهم سلام عنام كلكم نتمنى لهم على ترما قال يوم فاسرات قال يوم نبيات قال يوم هواريات لهم نرسم دشمو جن أجل تسلمات نبيات بيكونوا أم قلتي نايجن زبسبات نخبدهم نرسم زنبرو بزعبة حزبي منهم عينة حلفنت زي سمعهم نجزي زي فرحو نسبد ما زي حفرو بطعمي كانت تخلو زخنو بزعبهم كزاربي سلازي تسألني لكم كسمعنن ناب كل خبت احمنتي لايك كومنت شير كتقبرو بتحتنا يحتت إزغابري تناقى نقر مينقر نبيني يزندرو مرچام يميقتلو مرچام ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያሸነፋል ጨብጨቡ بطعمي زحقن زحزنين مخنياتو እግዚአብሔር ኢሉኒ ዝብል ደሎ ዝሐሳውን ደፋርን ነቢ ንአምላኽ ዘይፈርህ ንሰብ ድማ ዘይሐፍር ምክንያቱ እግዚአብሔር አብይ ዝምረጽ ኢሉኒ ኣብ ዝመጽ ዘሎ ውድድር ናይ ፕሬዚደንትነት አብይ ክምረጽ إلي يزارب زلو حجي أو أفريقيا مجمّرة نجار تزجبر ناي مرجع وددر ناي حاسوتيو السون تهالي من الوقت نابنا تواجرنا almost 35 عامت 36 عامت أتمرج أز بهالون رئينا ينفلتنا جن أنت هالي من الوقت ناي حاسوت مرجعيو زجبر حدث أو أفريقيا أنت دا أبسلطان دايبو بيهو سقابدلو انت دا زي تقمصيلو وي انت دا زي تغرسيسو اب سلطان كوفيلو زنبر كم عينتي تنا افريقيا ديكتاتورشيب تلازي كم ذا عينت حسور زخونه سغاو زخونه زودق تنبيت كاب املاح ديكونه كاب سيطاني عند يايوت رأي لا نصلي عندي لليت يايوت عند رأي علينا سلا برايم مينستر دكتور ابي نصلي علينا አብይን ለመገለበጥ የሚፈልግ ማን እንደሆነ አይታችኋል? አብይ ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያም አይገለበጥም። ሚኒስተር ዶክተር አብይ እንጸልያለን። እሺ ተንበርክከን ለሁለት ደቂቃ ለዚህ ሰው እንጸልይ። ሄደን በእውነት ነው ምላችሁ አጠገቡ ሄደን የሆነ ነገር ባንችልም እንኳን ብንጸልይለት እግዚአብሔር አምላኬ መንገዱን ያሳየው በሩን ያሳየው አባቴ የኔ ጌታ የኔ አባ ኪሎ የኃይለ ሥላሴ መቀመጫ 4 ኪሎ የደርግ ቤተ መንግስት 4 ኪሎ የኢህአዴግ ቤተ መንግስት እግዚአብሔር አለኝ የምድሪቷን ታሪክ መቀየሩ አለኝ አዲሱ ቤተ መንግስት አልቋል አይደለም በቃ የ4 ኪሎ ዘንዶ ሞተ እዚኦም ገሊኦም ፓስተራትዮም ገሊኦም ነቢያትዮም ገሊኦም ሐዋርያዮም ሕጂ ብድሕሪኦም ድማ ዝምራሕ ብጣዕሚ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎም ብጣዕሚ ዓበይቲ ቤተክርስትያናት ዝመርሑ ሰባት እዮም እትዘሕዝን ግን ንኣምላኽ ዘገልግሉ ዘለዉ ዝመስሎም ኣገልገልቲ ጸልማት እዮም ምክንያቱ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ بفريقهم كتلاليهم يخوم يزبل فريقهم كرياخلنا أكندي نزع عماتي زخونة مراحي أبي أحمد أكند عقب دبلو أكند تنسح دبلو أكندي تملس دبلو نعوه دقفو أبقونو دو كبلو خسرين أي بحق زحزني مخنياتو أبي أحمد كاب إسياس كاب زومناي حوحات مراحتي بمن تأمر تفلي زرعي يكونن نبزحات أديتات قلعو ألبو زغبره دقان زرشنه دقان زقرارصه ناي زمنزي هتلري سلازي حد أغلغالي زخونه سب أنصار زخونه عينت ديكتاتور أنصار زخونه دم زفسس مراحي أنصارو دو كبلنبر نعوخ دقف أيقبان እኛ ፍትሃዊ ነው እንላለን እውነት ነው ፍትሃዊ ነው የኛ ጦርነት ፍትሃዊ ነው በኢፍትሃዊነት የመጣብን ጠላት አለ እኛ በፍትሃዊነት ነው ልንዋጋ የወጣ ነው በየአመቱ
በየዓመቱ ከመጀመሪያው ዓመት ጀምሮ በየዓመቱ ለምስጋና እንገናኛለን። የሆኑ ሰዎች እኔ አንዱ ነኝ በየዓመቱ ይኸው 8ኛ ዓመታችንን አሁን አክብረናል። ባለፈው መጋቢት ወር መጀመሪያ ላይ ብዙ ነበር። አሁን ቁጥሩ በጣም ሪዝነብል ቁጥር ነው። 10 14 15 ምናልባት ቢበዛ እንደዛ ብንሆን ነው። እያንዳንዳችንን ዞረው እያንዳንዳችንን እግራችንን ያጥባሉ። እዚኦም ካ ቀሽ በቀለ ባህሉ አምሎንጌል ካብቶም መስረቲ ናይ ምሎንጌል ኣብ አዲስ አበባ ዝዓበየ ቤተክርስትያን ካብቶም መራሕቲ ሓደ ሕጅት ብጣዕሚ ዘሕዝነኒ ቃል አምላኽ እንዳገልገልካ ቃል አምላኽ እንዳሰበኽካ ንአምላኽ የገልግሌ እንዳብልካ ነቲ ኣብ ትግራይ በአብይ አሕመድ ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ንዕኡስ ፍትሓዊ እዩ ወይ ድማ ቅኑዕ ተግባሪ ነይሩ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ። ኣነ ወደይ ክርስቲያን ዘይደሊ እንተደኣ ኮይነ ኣብ ህዝበይ ጀኖሳይድ ክፍጸም ዘይደሊ እንተደኣ ኮይነ ኣብ ካልእ ህዝቢ ከምቲ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ዝፈጸሞ ጀኖሳይድ ብምንም ተኣምር ክፍጸም ኣይደልኒ። ስለዚ እሰብኣይ ግን ይትረፍዶ ናይ ብሓቂ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ወይ ካህን ወይ ቀሺልካ ክትሪኦ ከም ሰብ ክሪኦ ናይ ብሓቂ ይጽየፍ። ምክንያቱ ጀኖሳይድ ኣይድገፍኒ አብይ አሕመድ ኣይድገፍኒ ግን ኮኔሎም በቃ ክድግፎ ንዕኡ ከድንቁሲ ኣብ ተኻልእቲ ቪድዮ አብይ አሕመድ ሲ ን14 ኣገልገልቲ ንኸውን በቃ ተንበርኪኹ ዓመት ን8 ዓመት የእጋርና ሓጢብና ይብልሎ ዘሕዝኒ ናይ ብሓቂ ዘሕዝኒ። ስለዚ ብዛዕባኦም ክንዛረብ ከለና ንርእስና ድማ ክንምርምር ግባአና። ኣነኸ ንከምዚ ዓይነት ዲክታተር ሲ ይድግፍ ደ ምክንያቱ ሓደ ግዜ በቃ ነገልግል ዘለና መስለና ንዝኾነ ዓማጺ ዲክታተር እንተዳ ደጊፍና ግን ኣገልግሎትና ባዶ እዩ። ምክንያቱ ሓደ ሰብ ዲክታተር እንተዳ ኮይኑ ሓደ መራሒ ህዝቢ ዘጽንት እንተዳ ኮይኑ ኣገልጋል ጸልማት እምበር ኣገልጋል ኣምላኽ ኣይኮኑን። ኣምላኽ ከምኡ ዓይነት መራሒ ኣይቕምጥን እዩ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልተይ ኩሉ ግዜ ደው ኢልና ክንሓትት ከምኡ ዓይነት ሰብ ክንርኢ ከለና ድማ ዓገብ ክንብሎ እዩ ዝግባእ። ብዛዕባ እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ሓሰውቲ ኣገልገልቲ፣ ሓሰውቲ ፓስተራት፣ ሓሰውቲ ነቢያት፣ ሓሰውቲ ሃዋርያት ክዛረብ ጸኒሐ። እዚ ነቶም ኣብ ሃገርና ዘለው ልክዕ ከምኦም ሓሰውቲ ኣገልገልቲ ብዛዕባኦም ክዛረብ ከም መንደርደሪ ሓሳብ ክኾነኒ ስለ ዝደለኸ ኣብ ሃገርና ድማ ልክዕ ከምኡ ኣገልገልቲ ተባሂሎም ካህናት ተባሂሎም ወገን ሓቂ ክኾኑ እናተገብኦም ብጣዕሚ ዘሕዝን። ምክንያቱ ሕዚ ዛ ቪድዮ እዚኣ ረኣይዋሞ ኣስተራሓወት መኒ ያ ቀሺ ይኸውን ሲኢኻ ናተይ ባህጊ ናብራይ ኩሉ ካብ ቀሽነት ዝሓለፈ ነገር የብለይን። ፓስተር ማለት ቀሺ ማለት እዩ። እና ካህን ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብ ክህንነት ከዓ ይኽነብር ዝደሊ እዚ መንግስቲ እዚ ምሽ ከኣምነካሲ ከም ጴንጠ ክትህሉ ኣይደልየካን እዩ። ሰለስተ ነገር ክጠፍኡ ዘለዎም ወያነ፣ ኤድስ፣ ጴንጠ ተረዲኻ ኣለኻ የለኻ እንዳተባሃልካሲ ረብሓታት ንመንግስቲ ክንግዝኦ ኣለና መንግስቲ ስትሮንግ ክንገብሩ ክንክእል ኣለና ኢልካ ክትዛረብ ኣነ ኣም ሶ ሶሪ እዚ ንዓይ ሕፍረት ይሓፍር እየ። ብጣዕሚ እየ ዝሓፍር ፓስተር ሓወይ። ሰፈሪንግ ከዓ ናይ ወንጌል ባህሪ ወንጌል ኩሉ ሻዕ ወንጌል ኣብ ዘለዎ መስዋዕት ኣሎ። ኣነ እኮ ተቐፂዐ ተቐጥቂጣ ገለብሽለካ ኣሎ ምንም ዋላ ሓንቲ ግን ቂም የብለይ ብጅካ ፍቕሪ ማለት እዩ። ብጅካ ንዕኦም ዘለን ፍቕርን ኣኽብሮትን ዋላ ሓንቲ ቂም የብለይ። ፍቕሪ ክንሰብኽ ብምሕረት ክንመላለስ ዝበደሉና ምሕረት ክንገብር እዚ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ሓቂ ስለ ዝኾነ ግቡእ እዩ። ግን ተሓዋውሰለይ ኣለኻ ንዓይ ብኸመይ ይመስለካ? እዚ ትብሎ ዘለኻ ከም ዘሎ ቁኑዕ እዩ። ግን ድማ ቤተክርስትያን ድማ ስለ ፍትሒ ስለ መበለታት ስለ ዝተገፍዑ ድምፂ ክትከውን ኣለዋ ኢልካ የስ እሞ ኣበየሎ ተኣሲሮም ግደፎ ናይ ቤተክርስትያን። ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘመናፍሳ ነታ ናይ ሕጂ ናይ ሃገርና ዘሎ ጉዳይ ካብኡ ንውፃእ ብዙሓት መራሕቲ ብዙሕ ሰብ ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ እዩ ዘሎ ከም ዜጋታት ከም ደቂ ሃገር እቲኣሲ ስለዞም ሰባት እዚኦም ፍትሒ ዘይንዛረብ ስለምንታይ ዘይተዛረቡ ኣፍ ዘይትኾኑ ስለቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ግደፎ ከማን ብዛዕባ እምነት ኣነ ብዛዕባ እምነት ክዛረብ ኣይደልን ብግቡእ ንሕና ክንዛረብ እዩ ዝግባአና። መራሕትና ኣብ እስር ቤት ስለ ዘለዉ እቲ መእመን ኣብ እስር ቤት ኣሎ
ቤተክርስቲያኑን ተኣሲራ እያ ዘላ ብርግጽ ወንጌል ኣይእሰርኒ ግን ከፊታሲ ኣገልግሎት ክትገብር ስለ ዘይከኣለት ማለት እዩ ስለምንታይ ኹም ስለቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኤርትራውያን ዜጋ ድምፂ ዘይትኾኑ ንገዛእየ ንመራሒና እኳ ኢኻ ትብል ዘለኻ እሞ ንገዛእየ ዳም ቃል ኣምላኽ እኳ ኢልና ኣነ ኮንኩም እሞ ዓመፅ ኢልካ ትፈልጥ ዶ ዓማፂ ኢኻ ብምባል ነቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ኣመንቲ ዓቕሎም ከም ዝጸቦም ምግባር ተዘይኮይኑ ብለካ ኣለኹ ኣነ ምንም ድረብሓ ነገር የብልናን ኣብዚ ዓማፂ ስለ ዝበልካ እንታይ ትኹ ኣመንቲ ግደፎም ስለቲ ኩሉ ተኣሲሩ ዘሎ ሲ ንመንግስቲ እንታይ ሓቲትካ ይትፈልጥ ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ክንዛረብ ተኮይና ብዛዕባ ቤተክርስትያን ዲኻ እስኻ ቤተክርስትያን ስለ ዝኾነ ነታት መርሓ ቤተክርስትያን ወኪልካ ተዛረብ እሞ እኮ ነብዝካ ሕጂ ሜሞረንድም እእቲ ኣላ ቤተክርስትያን እኮ ኣቋማ ኣፍሊጥ ኣላ ሜሞረንድም እእቲ ኣላ ሕቶ ሓቲት ኣላ ኩሉ እቲ ዝግበር ናብ መንግስቲ ኣቕሪባ ኣላ እንታይ ኣቕሪባ ዘላ እስከ ንገረና እዚ ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ኤምባሲታት ኩለን ኤምባሲታት ሜሞረንድም ኣትዩላ ሜሞረንድም ኦፍ ኣንደርስታንዲንግ ንብሎ ወል መን ምዃንና እንታይ ከም ንገብር ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ነገር ብርግጽ ንመንግስቲ ወረቐት እቲኹም ደረጃ ቸርች ስገብሩ ዘለኻ ዓመፅ እዩ ትዕምፅ ኣለኻ ኢልኩም እንድሕር ተዛሪብኩሞ ኣትሊስት እዚ እውን ሓደ ክፋል ናይ ፍትሒ እዩ ተገይሩ ጌርኩም ዲኹም ተገይሩ እዚ ሓሳብ ክነግረካ 3 ዓመት ናይ ኢስት ኣፍሪካ ፖለቲካ ከም ድላይ ደዛውሮ ዘሎ ሰብኣይ መራሒ ይኮነና ይትብሎ ዲኻ ፓስተር ረሓቦት ብዛዕባ ርእሱ ክዛረብ ከሎ እዚ ቪድዮ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ምዃኑ ፓስተር ምዃኑ ካህን ምዃኑ ቀሺ ምዃኑ ይዛረብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ካብ ጥቕሲ 25 ስጋብ ጥቕሲ 27 ከምዚ ይብል ከንብቦ እንሆ ከዓ ሓደ ፈላጥ ሕጊ መምህር ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክወርሲ እንታይ ይገብር ኢሉ ክፍትኖ ተንስአ ንሱ ከዓ ኣብቲ ሕጊ እንታይ ጽሑፍ ኣሎ ከመይሲ ተንብብ በሎ ንሱ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓይልኻን ብኩሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ ንብጻይካ ድማ ከም ነፍስኻ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ከዓ ጽቡቕ መለስካ ከምኡ ግበር እሞ ብህይወት ክትነብር ኢኻ በሎ ንሱ ግና ንርእሱ ከጽድቕ ደልዩስ ንየሱስ ብጻይካኸ መን ኢሉ ሓትቶ የሱስ መሊሱ በለ ሓደ ሰብኣይ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ያሪኮ ክወርድ ከሎ ኣብ ኢድ ከተርቲ ወደቐ ገፈፍዎን ከትከትዎን ዳርጋ ሙት ገይሮም ከዓ ገፊፎም ወኸዱ ኮኖ ከዓ ሓደ ካህን በቲ መገድቲ ክወርድ ከሎ ርእይዎ ሓለፈ ከምኡ ድማ ሓደ ሌዋዊ በቲ እቲኣ ምስ በፅሐ እናረኣዮ ሓለፈ ሓደ ሳምራዊ ሓላፍ መገዲ ግና እግዚአብሔር ይመስገን ናብኡ ምስ መፀ ምስ ረኣዮ ከዓ ደንገጸሉ ናብኡ ቀሪቡ ኣቕሳሉ ሰፈፈሉ ዘይትን ወይንን ከዓ ኣፍሰሰሉ ኣብ ኣድጉ ኣወጢሑን ናብ ማሕደር ኣጋይሽ ወሲዱ ኣለዮ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ሰብኣይ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ያሪኮ ክወርድ ከሎ ዝኾኑ ከተርቲ ዝኾኑ ዓመፅቲ ዝኾኑ ቀተልቲ ሰብ ኣብ መንገዲ ረኸቦሞ ዘለዎ ንብረት ኩሉ ገፊፎም ከም ዝቐጥቀጥዎን ከም ጨፍጨፍዎን ድሓር ግን ሞይቱ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ኣብ መንገዲ ደርቤሞ ኸይዶም ድሓር እቲ ዝኸፍአ ዝኾነ ካህን ክሓልፍ ከሎ ርእይዎ ከም ዘይረኣዮ ኣስቂጡ ሓለፈ ካብኡ ድማ ዝገደደ ሓደ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ዝኾነ ሓደ ኣምላኽ ንኣገልግሎት ኢሉ ዝፈለዮ ሌዋዊ ምክንያቱ ቶም ሌዋውያን ብኣምላኽ በቃ ንኣገልግሎት ኢሎም ዝተፈለዩ ሰባት እዮም ርስቶም ኣምላኽ ዝኾነ ምክንያቱ ርስቲ ትኹሉቲ ነገደ እስራኤል ርስቲ ክወሃብ ከሎ ንሌዋውያን ዝኾነ ርስቲ ኣይተሃብዎም ኣነ ርስቶም ዝበለ እግዚአብሔር ዝመረጾም ህዝቢ እዮም ኮይኑ ግን ነዚ ዝተዓመፀ ሰብ ነዚ በቃ ናብ ሞት ዝቐረበ ሰብ ርእይዎ ከም ዘይረኣዮ ሓለፈ ይብል መን ሌዋዊ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ካህን ድሓር ግን ንብል እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ሳምራዊ ምንም ምስ ኣምላኽ ርክብ ዘይብሉ ሰብ ጥቕስታት ዘይፈልጥ ሰብ ናይ ቃል ኪዳን ዘይኮነ ሰብ እዚ ሰብ ግን ክሓልፍ ከሎ ምስ ረአየ ካብታ ተወጢሕዋ ዝነበረ ኣድጊ ወረደሞ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ክብረቱ ወሪዱ ካብ ዝንኡ ወሪዱ ካብ ሽመቱ ወሪዱ ምናልባት ሃብታም ተደኣ ኮይኑ ትሕት ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ
أب زمنتي اتزنبرا means of transport زقبرلو اتزخبر نجر أدقس لزخانة كابتا توت حواز نبرا أدقي وريدو نسبزي كلتي زليو نجر حكمنا first aid بحال زيتين داقبرا قصر بمولو مساففلو ناب أدقي أو تحيو نابي حيزو خده ناب هوسبيتال وينما ناب محدري أجايش حيزو خمد خده كل زليو نجر أنا خافله إكزابير مسجد ناي بحكي أجل أملاخي أنا عدو خافله إكزابير مسجد بس حيس قبل ما كل حكمنا قبروا ليلو كم زخده إكزابير دما أبو أباه كم دبلو مزحف قدس نجرنا حد أنت أقبل دلي حدا كاهن حدا أجل نايف زي كونه نايت كبار أجل لك كم زي سامرا ومبر كم تلواوي وين ما هم تخان كم يكونن أملاخ سامرالو تنزارو اللي يكونن نقبروي أتي بأملاخ استمرت لواوي ريو يحلفو أتكاهن ريو يحلفو باستر رحبو الدما كم تنسخاتو بلو نايبا حكي كاهن تداخونكا كم تنسخاتو بلو كأشين تداخونكا سرح كهنت سرح كأشينت سرح مخنياتو نا أملاخ نقلقلو بأفنا تراي كونان بتقباري كنقلقلو زقبا أو هاقرنا باسترات نا almost 20 قلملن عمت بزي فردي بوليتيكينياتات ندارغا 30 عمت بزي فردي ጋዜጠኛታት እንታይ መخبلكاي تفولطو يخا ስለዚህ ነዚኦም ከምቲ ዝበልካዮ ንኤምባሲታት ወይ ድማ ንቤት ጽሕፈታት ጽሒፍና ለና ደብዳቤልካ ናይ ባሓቂ ጽሒፍካ ነርካ ትትኸውን ኣብዙን ማዕሬና መእወኻ ነርካ ስለዚህ ኣኣምኒ ጽሒፍካ ኢለ ኣምኒ ዝጽሓፈ ተዳቕ ጽሒፉ ኣብዚ ኸ ወፂ ዝዛረብ ግን ነቲ ስኻ ጽሒፈዮ ትብሎ ዘለኻ نحنا خنريو سلازي نخل أنا بفتصم كأمنا كايكلني أمودا تخبلوز دالي لك عندنا يرحبوت مينتالتي لك عندنا يرحبوت أتحاسوا زلكم هكدف هاوين باسترات هكدف هاوين نبيات هكدف هاوين أبوستلس ويد محاوريا أتحيزكم وزلهم تايتل سلازي متنكم نعو قريفكم نسحاق تأتو زلهم مو أجلوت ويلو ما تحسكم مو زلهم أجلوت تلمات أبديق دبلة تلمات أبديق دبلة تلمات لزلهم نزي بإساس استعمت حزبي نزي بإساس زتخطرة حزبي نزي بإساس زتأند دلو حزبي دمتي خدكونو محتأنكم مغنياتو እግዚአብሔር ይመስገን ዝፈርድ አምላኺ كفردكمن كحتكمني نسخاتكم كابتي زيد حنا حزبي نسخاتكم تخافوا نسخاتكم تشكنوا مخنياتو باستراتكم نو almost لعل 20 قلملن عمت ابسقاي كلو بانديرا خچنو زحزن ناصنات رخيبنا ختبلو مخا هاديمكم كمان هاديمكم سلازي نسحاتو ناب املاح تملسو نات حزبي يقرتا حتتو مخنياتو اتمستر ناي بحق فلوتي ابتا بتا كريستيان نهقدف زدقفو نزع عماطي منقسي زدقفو زمولخم سبات اللو قديفهم كخديهم سلازي نمنتاي تصرقف زيبلو نمنتاي قديفهم ديكدو نمنتاي حق دي تحزو صباح نقو بعر حبوت دقهم سي أبوتاتنا نايب حقي أجلجلت أملاخ يميلهم بأخاتكم كخرعو أملاخ دما بعبيو بأخاتكم كخرع لحيشم أزمان قزز صباح نقول خودقي أزوم تنفسهم بقى كافين شوم دي حلف سبات نعهاتكم زمولهم دلو نعهاتكم بكنزب دو دبلهم دلو نساتهم موداقهم أيترفني كامتي متحف قدوس أتي أبسب زوكل زترقم يخون سلازبل نسخاتكم أبسمو كالكم مرقم يخون تمتصود اللهم رحابو تحوين منقسنا خنقزو لنا كنخبرو لنا نخيل كنسعر لنا الكاسازي كوم منتدا خوينو على مخا نمنتاي كمان أتهدم أبتهاجر كوينكا أبو زي تخبرو مخنياتو نمنقسو زخبر نمنقسو زأزازن زقزاءن أبو خويني يخقزاء زلو انتاي زهدم على لكا اتمنقستي انت اخ حيل
كقلبت تدلي خنكا كمانا كتهدم يا بيلكان نحنا بتهاجرتي كنبر سلازي كألنا تهاجر سلت سببتنا أبتهاجر سقاي سلاز بتحنا إنا هدينا أبدأ قوت إنا دما إيدنا خنب كلنا the same thing تزارينا لك عوامينا تزارينا أبهاجرنا كنبر أي كألنا نيلنا نسخاجن أتي منقستي تعين ترى أخوينو كتجزؤون ترى أهليكا سلامتاي تهدم نسخاتكم أباخمن أبيتسبكمن مرجم يخون تمسؤول لهم سلازي دقي مزبلكم نسحقتو ناب أملاخ تملسو نتهزب دما يقرأ تحتتو أملاخ زمانكم كل بارخ تبارك الله